beautiful. Thank you. You also too much handsome. Where is my Ethiopian family? Where are they? They're beautiful people. Oh my goodness. Thank you. But Fasika is the best. She's the most beautiful. ቴንክ ዩ የኔ ማር። የሁላችሁ የሰው ሀገር ሰው እንዲህ የሰውን ዋጋ ያውቃል አለ እንጂ የኔ በግ በጠሩበት በካሉት ወደ ሁሉም ሴቶች ግር ብሎ የሚሄድ የኔ በግ ይሁት እስቲ ይሄን አንድ ሰው Thank you guys for the follow. How do you, I forgot some of the Ethiopian languages, like the words. Yeah, I teach you. You teach me most. You teach me. How do I say thank you? አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ. Yeah. አመሰግናለሁ. Yeah. And what is the other one? The I love you. The I love you one. Huh? The I love you. አፈቅርሻለሁ. That's too long. Shorter. እወድሻለሁ. እወድሻለሁ. Yeah. እወድሻለሁ. Yeah. Fasika. Oh, thank you. So, I tell you something, Doku. Yeah. You see, long time I'm single, yeah? Oh. Yeah. Oh. First time. How long? No, wait, I tell you. After I have boyfriend, one boyfriend, Ethiopia guy living in Dubai. Name is Habib. Habib Talkasakasa name. This guy name Habib Talkasakasa. Say long name. Long name. Yeah. Habib Talkasakasa. Yeah. You see, this Habib Talkasakasa 1 month tell me I love you. I too much long speak, you know. After I tell him I try this guy, I tell him okay. You see, this guy look little go one step by step. This guy too much say too much. You see, same donkey meat. You know donkey meat. You take like this donkey meat. Go. Yeah. Donkey meat. Yeah, donkey meat. You touch like this, going down. You see? Yeah. Same donkey meat. This Habib Talkasakasa, same donkey meat. I want to touch. I'm so tired. After one lady have a name, she's named Zaid. She's living Beirut. She's too much. Why? Like they like to fight. No, she's too much steen, but she's too much nakaz. You see nakaz? Oh, after Bibi. Yeah, she's too much nakaz. Yeah, nakaz. በእንግሊዘኛ ምንድን ነው guys? nakaz ነው ራሱ. After one day, me and Habib Talkasakasa is fighting. Okay. After she tell me, she say my friend, you see, Fasika, no problem. If you and Habib Talkasakasa, I speak, come together, okay? She tell me like this. Give me number, I give it number. I give number. You see, she's play me over game. I'm not understand. Oh, you can't trust. Yeah. After she speak in Boto like this, I like this. What a baby. Yeah. Yo. She speak like this. Why you she love her Fasika? She's too much fat. You see me model shapey. No, she must go on. Fasika is beautiful and beautiful than her. This Habib Talkasakasa also. Any lady, she's still come. This same sheep, go. Like a donkey. Oh my goodness. This guy too much make me not broke.
Make me. No, also he hurt you. You cheat on you. My heart is all black. I'm here. I'm normal. My inside too much black. I want this guy. I don't know, but I'm too much. No. We just give him to Allah. Allah must deal with him. I tell him Allah. Habib Talkasa and Z make this. Boom. Break him. No Allah is gonna. I want like this. No. Allah is gonna deal with him. Allah is gonna deal with. Don't worry. Your heart is not going to be black anymore. It's going to be red again with new love. You're gonna get new boyfriend, and you're gonna be blessed. What beautiful boyfriend that's gonna love you. No, I tell now no boyfriend. Single is good, better. Yeah. Let the boyfriend, he must find you. You would not go look for boyfriend. This not boyfriend, this problem friend. This Habib Talkasa problem friend. It's problem. Too much problem. It's not good. It's not good. Yeah, that's and every when are you going back home? When are you going back out of Dubai back home? Me? To Ethiopia? No, I go Ethiopia, I come back. I'm now leaving Dubai. Oh. You where? What country? You where are you now? Me, I'm now in South Africa. Oh, South Africa. For you country, yeah? For me country. Yeah. Why you no come Dubai, you travel? Not now. Dubai, too much. Not have. Don't have money. No have Dubai. Because money. አንደኛው ትቶይ ሲሄድ ሌላኛውን ትቶሽ እስከሄድ ቁጭ ብለሽ እንትን በአንቢ እኔ ውሽዬ እመርጣለሁ ሀቢብቲ ደምሴንም እኔ ነኝ የፈታሁት የልጄን አባትም እሺ ስለማይመጥነኝ ስላበዛው እኔ ነኝ የፈታሁት ሲል ቤቴ መጥቶ ሲማጸነኝ ከካሜራ ጀርባ ሂድ ከዚህ ብዬ ነው እሺ የሸኘሁት ቢኮዝ ለራሴ ክብር ስላለኝ ኦኬ ቤቢ ሰምታችኋል እያንዳንዳችሁ ፋሲካ ጥሩ ልብ አላት ወርቅ የሆነች ልጅ ናት ፋሲካ ማለት እኮ ምን ሆናችሁ አራሁበት እንጂ አይቀርብኝም እሺ ደም ሰሚያቸው ፋሲካዬ ማንንም እንዳሰሙ ሰይጣን አሳስቶኝ ብቸኝነት ተሰምቶኝ ነው እንጂ ፍቅረኛ ያስኩት ዱባይ ውስጥ አላቅም እንደ ያዳሜ ያረቀሰች እስኪ ደርስብኝ ብዬ ነው እንጂ ከተምስ መሆኔ ነው እንጂ እኮ ሰው እኮ በባለንጀራ ይማራል ከሌሎቹ መማር ይችል ነበር ግን ሸከምስ ስለሆንኩ በራሴ ተማር ጎበዝ ሁለተኛ ፊት እንዳሰጩ እንኳን ፊቴን ሳይኮ ነው ፊት የሚያገኘው እኮ ኮስተር በይ ማርያምን ይሄ አበዝ መቶ ሲማጸነኝ ሳብ ነው ያልኩት እኔ ውሽዬ ሳብ አጠገቤ እንዳደርስ ደግመ አልኩት ደግመ አጠገቤ እንዳደርስ አልፈልግህም እንዴ ነው እሺ እናንተ አታውቁኝም ማለት ነው እኔ በጣም እኮ ባንቺ ፌመስ መሆን ነው የሚፈልገው ታውቂያለሽ ፍምስናሽን ነው የፈለገው ኖ እኔ እሱም መጀመሪያ የፈለኩት የወደድኩት በሌላ ጉዳይ ነው ኦኬ ግን እዚህም እዛም የሚል ከሰከሰው እንዳልፈልግም this is my demo ዶራስ ማጥፋት ጀግና ነኝ እኔ ኧረ አንቺ ጀግና ነሽ የራስሽ ስራ አለሽ በራስሽ ትተማመኛለሽ ዋናው ኮንፊደንስሽ እኮ ነው ኧረ እኔ ሲጀመር እንደው ወንድ ምን ይሰራልኛል በህይወቴ ምንም አይሰሩም ወንዶች ችግር ነው የሚያመጡት ምንም የሚያመጣልኝ ነገር የለም ግን እኮ ታማኝ ወንድ አለ የተጠቀምኩት ነገር የለም ኢና ስለዚህ ምንም ከወንዶች አልጠቀምም ምን ይሰሩልኛል ፍቅር እኔ በልጅነቴ ያላየሁትን ይሄ ፍቅር ሲጫወቱ የለም እንትን መንገድ ላይ ሲሄዱ እንዲህ ተነጣጥቀው ሲበሉ አይስክሬም አብረው ሲልሱ ሳይክል አብረው ሲነዱ ያ ላይፍ አብሮኝ ነው ከሀቢብ ጋር ፍቅረኛ ለሆነ የወሰንኩት ክርስቶስን እንጂ እኔ ፍቅር ምናምን ብዬ አይደለም እንደዛ የለም ድሮ ያላየሁትን ላይፍ ማየት ፈልጌ ነው ሳይክል እንኳን ሊያስነዳኝ እሱም መንዳት አይችልም እንዲህ ሊያሽከረክረኝ እንኳን እጁ ራሱ እዚህ ጋር አይደርስም ኦኬ ቤቢ ምንም ሮማንስ ከሱ ጋር ላይም ጭቅጭቅ እንጂ
እኮ ይቅርብሽ ባይነኝ ከላስ እንዴ አለ ሰማይ በይ ቃል ለምድር ቃል ለሰማይ በህዝብ ፊት አሰማዋለሁ። ላኪው ማርያምን በይ ማርያምን አሰማዋለሁ። በይ ሀይ በይ። እንደውም በአንቺ ቢሰማ ደስ ይለኛል። ሀይ በይ ጆናታን ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ እኔ ለሆን እንጂ ቴንክ ዩ ጆናታን በጣም ነው የማመሰግነው። እሱ ነው የጋበዘኝ፣ እሱ ዘፈን ነው የጋበዘኝ። እንዴት ነግሮች ነበረ? ቆይ ሰርች ላድርግሽ። ዜድ የባልዴባ ብዬ ነው ሲጋርግ ዜድ የባልዴባ ይገባል። ዘፈነች ተመልሳ እስቲ አባ እኔ ልሁን እንጂ ዜዶዬ በእናትሽ ዝፈንላት እያለኝ ነው ውስጥ። እስኪ ልትፈንልሽ። እኔ ልሁን እንጂ የማቅም ርካሽ ምንም ጊዜ ቢሆን አንቺን ማለመሳቅ አይቻልም። ኧረ ኮሜንት ክፈትላቸው። የማልጠቅም ርካሽ ጉድጓድ ውስጥ ይክተቱ ከአንተ የማጠፋ ከሴት ስር ማትወጣ። እሺ ጅሎ ድገመው። እኔ ልሁን እንጂ የማንተ ባባ ምንድን ነው እንደዚህ ሴት ስር መሆን?